हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओडिशा एग्जाम गाइड। तो फ्रेंड्स आज भिडियो रे आमे हला डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज माने आज 9 तारिख रो हला जति भी इंपोर्टेंट एमसीक्यूज गुडा को अछि करंट अफेयर सब को हम डिस्कस करबा हला जोटा कि आपन अपकमिंग एग्जाम्स मन को पई बहुत इंपोर्टेंट आ बहुत हेल्पफुल रहिबो। तो चलन तो वीडियो को स्टार्ट करबा। आज प्रथम एमसीक्यूज रु तो देखंतु सिप्री टॉप 100 ग्लोबल आर्म्स प्रोड्यूसिंग कंपनीज 2024 विषय किछि हम एमसीक्यूज करबा। हला सिप्री माने कोन स्टॉक हला स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट जो अच्छी से हूँ सिप्री है। तो किंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करुच्ची सिप्री। तो करेक्ट आंसर हूँ सिप्री रिलीज कर टॉप 100 आर्म्स प्रोड्यूसिंग कंपनीज रिपोर्ट को। ओके यहाँ को मन रखिने स्टॉकहोम है। नेक्स्ट है आमर ओके तो यार फुल फॉर्म हूँ स्टॉकहोम है इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके यहाँ को मन रखिने सिप्री फुल फॉर्मटा। नेक्स्ट है आमर which Indian public sector undertaking ranked highest in SIPRI top 100 है। SIPRI top 100 2024 रे क्यों माने इंडिया रो कंपनीटा पीएसयू पब्लिक अंडर माने कंपनीटा हाईएस्ट रैंक रे अछि। तो करेक्ट आंसर होची की अछि ना हमरो हॉल अछि ला हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अछि जार रैंक होची 44 है 44 तार रैंक। ओके एटा को मन रखि नेबे। तापर नेक्स्ट ला आउ केतोटी कंपनी अछि देखंतु हॉल रो तार जो इनकम होची केते 4010 मिलियन डॉलर टंका है। तापर बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 58 नंबर रैंक रे अछि ग्लोबल रैंक है। तापर माजागन डॉक सी बिल्डर्स 91 रैंक रे अछि एटा को मन रखि नेबे। नेक्स्ट हमर व्हिच कंपनी टॉप सिप्री 2024 रैंकिंग्स माने ग्लोबली किंग कंपनी सिप्री 2024 रैंकिंग को टॉप करिछि। तो करेक्ट आंसर होछि लॉकहीड मार्टिन है। लॉकहीड मार्टिन जोटा कि यूएसए रो गोटे कंपनी अटे। नेक्स्ट हमर जे तार इनकम केते ना 71,040 मिलियन डॉलर टंका तार इनकम अटे। ओके एटा को मन रखि नेबे। नेक्स्ट हला टोटल आर्म्स रेवेन्यू ऑफ सिप्री टॉप 100 इन 2024 वाज माने जो टॉप 100 है टॉप 100 जो कंपनी अच्छी वर्ल्ड तांकर टोटल आर्म्स रेवेन्यू केते होची 2024 मसिया रे। तो करेक्ट आंसर होची 709 सॉरी हमरो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 679 बिलियन डॉलर टंका होची है। एटा को मन रखि नेबे। नेक्स्ट हला हमरो व्हिच कंपनी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट ग्रोथ 193% माने सिप्री 100 माने टॉप 100 2024 रैंकिंग रे किंग कंपनी हाईएस्ट ग्रोथ करिछि 193%। तो करेक्ट आंसर होची सिजैक स्लोवाक ग्रुप जोटा कि सिजैक रिपब्लिक रो गुटे कंपनी अटे। ओके नेक्स्ट हला हमर आरबीआई अप्रूव्स करिछि विक्रम साहू को जे बैंक ऑफ अमेरिका रो सीईओ हिसाब रे चीफ एग्जीक्यूटिव हिसाब रे। तो विक्रम साहू को टेन्योर केते रहिबो बैंक ऑफ अमेरिका रे। तो करेक्ट आंसर होची 3 वर्ष पर्यंत। ओके एरा को मन रखि नेबे। नेक्स्ट हला हमर हु डिड विक्रम साहू रिप्लेस माने विक्रम साहू काहा को रिप्लेस करिवे। तो करेक्ट आंसर होची काकू नखाते को रिप्लेस करिवे। ओके और बैंक ऑफ इंडिया रो सॉरी हम अमेरिका रो जो हेडक्वार्टर अछि इंडिया रे मुंबई रे अछि। ओके एटा को मन रखि नेबे। नेक्स्ट हला आरबीआई 1 ट्रिलियन डॉलर रो ओएमओ परचेज करछि। ओएमओ माने ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओके माने परचेज करिवो हला। तो यार पर्पस कोन अछि जो परचेज करिवो जो किनिवो। तो करेक्ट आंसर होछि इंक्रीज लिक्विडिटी हला। लिक्विडिटी माने टंका को लिक्विडिटी कहा जाय बैंकिंग टर्म रे। ओके लिक्विडिटी को इंक्रीज करिवा पइटा किना दिबो। तापर बाय एवं सेल स्वैप केते टंकार करा जिवो ना 5 बिलियन डॉलर टंकार स्वैप करा जिवो। ओके एरा को भी मन रखि नेबे। नेक्स्ट लामरो इंडिया रे जो करंट अकाउंट डेफिसिट क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 2026 में केते अछि हम देखिबा। तो एटा केते अछि। तो करेक्ट आंसर होछि एटा हमरो 12.3 बिलियन डॉलर टंका अछि क्वार्टर 2 पई फाइनेंशियल ईयर 2026 रो। ओके एटा को मन रखि नेबे। तापर नेक्स्ट ला जो करंट अकाउंट डेफिसिट परसेंट जो अछि एटा जीडीपी रो केते प्रतिशत अटे क्वार्टर 2 रो। तो करेक्ट आंसर होची एटा होची केते प्रतिशत ना एटा होची 1.3% अटे। ओके एटा को भी मन रखिने काहे कि ना डीप क्वेश्चन गुडा को आसुची। तो देखंतु आ किछरा इंपोर्टेंट पॉइंट्स हम देखिनबा। मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट केते अछि ना 87.8 बिलियन डॉलर टंका थिला। एटा आगरु 88.5 बिलियन डॉलर थिला। ओके तापरे नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट केते अछि वर्तमान 2.5 बिलियन डॉलर अछि क्वार्टर 2 पई लागरो एटा 6.2 बिलियन डॉलर टंका थिला। ओके एटा को मन रखि नेबे। नेक्स्ट देखिबा जीएसटी कलेक्शन विषय रे। ओके तो जीएसटी कलेक्शन केते होची नवंबर 2025 मसिया रे। तो करेक्ट आंसर होची 1.70 लाख कोटी टंका होईची। ओके एटा को मन रखि नेबे। आ ओइटा हला तापर जीएसटी स्लैब केतेटा को रिड्यूस करा जायछि। तो करेक्ट आंसर होची 2टा को रिड्यूस करा जायछि। आगरो
ମାନେ ଚାରିଟା ଥିଲା ହେଲା 0 ମାନେ ସରି 1 5 18 12 ଏମିତି ଥିଲା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ 5 ଆଉ 18 ଅଛି ଏବଂ 40% ଗୋଟିଏ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ସିନ୍ ହେଲା, ସିନ୍ ଏବଂ ଲକ୍ଜରୀ ବ୍ରାଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କରେ 40% ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ହେଲା। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆମର ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ଅଥରିଟି ଏବଂ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଗୋଟେ MOU ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାର ପର୍ପୋଜ୍ କ'ଣ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ତାର ପର୍ପୋଜ୍ ହେଉଛି ଟେଲିକମ୍ ବେସ୍ଡ ସେଫ୍ଟି ଏଲର୍ଟସ୍ ହେଲା, ମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ମାନଙ୍କରେ ଟେଲିକମ୍ ବେସ୍ଡ ସେଫ୍ଟି ଏଲର୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଲଗାଯିବ ହେଲା, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେର। ତାପରେ NHAI ମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଇୟର୍ ହେଉଛି 1995, ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀର ଦ୍ୱାରକା ଏବଂ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଯାଦବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଲଞ୍ଚେସ୍ GIRG ହେଲା, GIRGକୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। GIRGର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି GIRGର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଇଣ୍ଡିସେସ୍ ଫର୍ ରିଫର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୋଥ୍। କ'ଣ? ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଇଣ୍ଡିସେସ୍ ଫର୍ ରିଫର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଉଛି GIRGର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ହାଉ ମେନି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଇଣ୍ଡିସେସ୍ ୱିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଅଣ୍ଡର GIRG। GIRG ଅଣ୍ଡରରେ କେତୋଟା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଇଣ୍ଡିସେସ୍କୁ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆ ବେଞ୍ଚମାର୍କ କରିବ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 26ଟି, କେତୋଟି? 26ଟି ଇଣ୍ଡିସେସ୍କୁ। ଓକେ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଯେଉଁ ତାର ଚାରିଟା ମେନ୍ ଥିମ୍ କଭର କରିବ କ'ଣ କ'ଣ? ଇକୋନୋମି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଗଭର୍ନେନ୍ସ ଏବଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନୁହଁଟା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଆନାଉନ୍ସ କିଏ କରିଛି ନା ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଯେଉଁ ମୋସ୍ପିର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ହେଲା ମାନେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ରାଓ ଇନ୍ଦରଜିତ ସିଂ ଏଟାକୁ ଆନାଉନ୍ସ କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ହୁଇଚ୍ ବଡି ୱିଲ୍ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ GIRG। GIRG ସହିତ GIRGକୁ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ମାନେ ସହଯୋଗ କରିବ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ନୀତି ଆୟୋଗର DMEO ସଂସ୍ଥା। ଓକେ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଯେ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଏଭିଏସନ୍ ଫୁଏଲ୍ ଯେଉଁ ସେଫ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ କେତେ କରାଯାଇଛି 2030 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କେତେ ପ୍ରତିଶତ? ନା 5% ହେଲା। 2030 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ଏୟାରପ୍ଲେନ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ହେଲା ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଯେଉଁ ଆମେ ଫୁଏଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ସେଇଥିରେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଏଭିଏସନ୍ ଫୁଏଲ୍ ହେଲା, ସେଇଥିରେ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଏଭିଏସନ୍ ଫୁଏଲ୍ରେ 5% ହେଲା ଇଥାନଲ୍ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ କରାଯିବ। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ 2030 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଆନାଉନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ମୁରଲୀଧର ମୋହୁଲ ଯିଏକି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ସିଭିଲ୍ ଏଭିଏସନ୍ର ହେଲା 1% କରାଯାଇଥିଲା 2027 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଇଛି ଟାର୍ଗେଟ୍, 2% 2028 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ 5% 2030 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଓକେ, ଆଉ ଏ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ସିଭିଲ୍ ଏଭିଏସନ୍ର ୟୁନିୟନ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ଅଛନ୍ତି? କିଞ୍ଜାରାପୁ ରାମମୋହନ ନାଇଡୁ ଅଛନ୍ତି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର କୋର୍ସିଆ ଆପ୍ଲାଏ କାହାକୁ କରାଯିବ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ସ ମାନଙ୍କ ଉପରେ କୋର୍ସିଆଟା ଆପ୍ଲାଏ କରାଯିବ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ୱାର୍ଲଡ ସମିଟ୍ ଅନ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ 2025 ହେଲା, ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ହୋଇଛି? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଡେରାଡୁନରେ ହୋଇଯାଇଛି, ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଆଉ ଏଟାକୁ ଇନାଗୁରେଟ୍ କିଏ କରିଛନ୍ତି? ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଏଟାକୁ ଇନାଗୁରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ହାଉ ମେନି ନ୍ୟୁ ଡପଲର ୱେଦର ରାଡାର୍ସ ଆନାଉନ୍ସ କରାଯାଇଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ WSDMରେ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କେଉଁଟା? ନା 3ଟି ଡପଲର ୱେଦର ରାଡାର ଆନାଉନ୍ସ କରାଯାଇଛି। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭି ଡେ କେବେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର 4 ତାରିଖରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭି ଡେ କରାଯାଏ। ଆଉ ଏ ବର୍ଷର ଥିମ୍ କ'ଣ ଅଛି? ତ ଏ ବର୍ଷର ଥିମ୍ ଅଛି କମ୍ବାଟ୍ ରେଡି, କୋହେସିଭ୍, କ୍ରେଡିବୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଆତ୍ମନିର୍ଭର। ଓକେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏ ବର୍ଷର ଥିମ୍ ଅଟେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିସେମ୍ବର 4 ତାରିଖରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ। ଏ ବର୍ଷର ଥିମ୍ ଅଛି ବ୍ୟାଙ୍କସ୍ ପାୱରିଂ ଏ ଲିଭେବୁଲ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଦାର୍ଜିଲିଂ ମାଣ୍ଡାରିନ୍ ଅରେଞ୍ଜ ରିସିଭ୍ଡ GI ଟେକ୍ ଅଛି। GI ଟେକ୍କୁ ମାନେ ଦାର୍ଜିଲିଂ ମାଣ୍ଡାରିନ୍ ଅରେଞ୍ଜଟା GI ଟେକ୍ ରିସିଭ୍ କରିଛି କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଅଟେ ଏଇଟା? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏଇଟା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ଗୋଟେ ଅରେଞ୍ଜ ଅଟେ। ଓକେ, ଆଉ ଏହାର ଯେଉଁ ଆମର ତାର ଲୋକାଲ ନାଁଟା କ'ଣ? ଲୋକାଲ ନାଁ ହେଉଛି ସୁନତାଲା। କ'ଣ? ସୁନତାଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଏହାର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନାଁ କ'ଣ? ଦାର୍ଜିଲିଂ ମାଣ୍ଡାରିନ୍ ଅରେଞ୍ଜର? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆମର ଅପସନ୍ ସି ସାଇଟ୍ରସ୍ ରେଟିକ୍ୟୁଲାଟା ବ୍ଲାଙ୍କୋ। ଓକେ, ନାଁକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଷ୍ଟିଫାନ୍ ପ୍ରିସନର ଯିଏକି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଟନ୍ତି, ୟାଙ୍କୁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ର ରେସିଡେଣ୍ଟ କୋର୍ଡିନେଟର ଆପଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଲା, ଆଉ ୟାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ରହିବ 4 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଓକେ, ତାପରେ ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା। ତ ଆଶା କରୁଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।